Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada petang ini saya akan teruskan sesi kita dengan bidang 3 dan bidang 4. Okey, saya akan offkan video saya sebab saya punya internet dia agak lagging. Okey, alright, next. Okey, bagi bidang 3, student selection dan support service, number of standards yang kita perlu, panel perlu menilai adalah sebanyak 20 standard, dan bagi area 4 iaitu academic staff, 15 standard yang perlu dinilai. Okey, sebelum kita mula, saya nak bagi, sebagaimana yang kita tahu tadi, bagi area 1 dan 2 yang akan menilai adalah panel bidang yang di luar daripada UiTM, bermaksud daripada universiti luar. Manakala bagi area 3 dan 4 ini, panel yang akan menilai adalah panel dalaman UiTM, tetapi mereka ini yang biasa menilai dokumen MQA lah, maknanya merupakan juga panel MQA. Dan sedikit guideline bagi area 3 dan 4, dia sebenarnya tidaklah sesukar ataupun tidak seteknikal area 1 dan 2. Dia kebanyakannya kita perlu comply dengan polisi yang telah ditetapkan oleh pihak MQA ataupun KPT, dan juga yang kita perlu bagi fakulti ataupun department, dia perlu sediakan polisi ataupun guideline atau proses yang berkaitan. Dan selain daripada polisi tersebut, fakulti perlu menyediakan dokumen ataupun bukti to support pelaksanaan fakulti terhadap polisi tersebut. Itu adalah basically for area 3 dan 4. Okey, sebenarnya dokumen ataupun bukti yang disediakan ini mesti yang related ataupun yang particular kepada program yang kita nak mohon, sama ada akreditasi penuh, akreditasi sementara ataupun nak tambah lokasi. Tapi andai kata certain polisi yang memang tidak spesifik kepada program itu, yang contoh seperti guna sama yang dipakai oleh banyak program, kita perlu nyatakanlah, kita ada laporankan diri, kita nyatakan polisi tersebut terguna pakai untuk keseluruhan fakulti supaya panel akan faham. Itu adalah berkaitan dengan bagaimana nak sediakan. Dan bagi setiap daripada area dalam COPA ini, dia ada 3 panel. Jadi panel-panel ini dia menilai area-area yang berlainan. Selalunya bila saya teruskan akreditasi ni, nasihat saya lah, seeloknya kan bila for example kita sediakan area 3, bila area 3 tu dia ada banyak standard. So saya cadangkan ataupun saya nasihatkan supaya penyedia dokumen itu sediakan bagi setiap standard itu folder masing-masing. Dan walaupun bukti to support itu telah kita sediakan juga untuk standard-standard lain, tetapi jika ia berkaitan pada standard tersebut, perlu letakkan dalam folder itu. Sebab macam katalah panel yang menilai ini adalah panel-panel yang berbeza. Dan juga panel ni dia mempunyai masa yang sangat terhad. Normally kita bagi masa 2 minggu. Dan panel ini terutama kalau panel luar tu kadang-kadang adalah daripada kalangan profesor yang sangat sibuk. Jadi mereka pun ada kerja mereka sendiri. Jadi kalau boleh kita tak mau panel tu mencari-cari dokumen ataupun bukti ni sampai boleh sebabkan dia jadi letih. Bila letih tu dia akan agak fed up juga. Jadi sebagai penyedia dokumen tu, kita kalau boleh kita guide ataupun kita facilitate panel untuk go through evidence yang kita sediakan. Itu adalah tips-tips lah sedikit tentang bagaimana kita nak organize lah. Dan juga katakan kalau kita baca standard itu, standard tu kata dia nak untuk student yang ada OKU. Walaupun katakan program kita tu tidak ada student OKU, for example, dalam laporan kendiri tu kita mention, kita terus mention supaya panel tu tak terus mencari-cari dalam dokumen tambahan tersebut. Now saya akan go through sebenarnya bagi area 3 ni ada 20 standard dan
Academic staff 15 standard. Okay, next Alisa. Okey, untuk area 3 dia ada terdiri daripada 5 section. 3.1 student selection 5 standard, articulation dan transfer 2 standard, 3.3 student support service 8 standard, 3.4 student representation and participation 4 standard, dan last kali 3.5 alumni adalah 1 standard. Okay, next saya akan go through one by one dan saya cuba untuk ringkaskan sebaik mungkin. Okey, untuk 3.1.1 bagi student selection, program yang memohon akreditasi itu must have clear criteria and process for student selection, termasuk transfer student, dan juga this must be consistent with applicable requirement. Okey, bagi area 3 sebenarnya untuk dokumen MQA ni dia akan melihat sama ada program kita itu comply kepada polisi yang telah ditetapkan oleh Ministry of Higher Education. Yang mana dia akan tengok sama ada student kita yang di-admit kepada program kita itu bersesuaian dengan kapasiti department kita, dan juga student yang kita ambil itu adalah student yang berkelayakan. So untuk 3.1.1 ini, okay, cadangan bukti yang perlu disediakan itu adalah entry requirement lah. Entry requirement ini kita boleh sediakan pelbagai, sama ada website online application, pengambilan, syarat kemasukan, syarat kelayakan program, juga expose langkah, dan juga mungkin student enrollment. Okey, dan ini mesti spesifik kepada program kita. Program yang kita nak akreditasi lah. Dan untuk mendapatkan panel ini, bila dia menilai, kita ada 5 range of scoring. Kalau kita katakan sebagai kekuatan ataupun strength itu, markahnya adalah 4 dan 5. Okey, kalau markah 3, bila kita dapat feedback selalunya daripada IQA, kalau yang markah skor 3 itu adalah opportunity for improvement, yang mana ini adalah area untuk penambahbaikan, dan satu lagi markah 1 dan 2 ini adalah area of concern. Okey, sebolehnya untuk area of concern ini kita nak cuba elakkan, sebab bila kita submit dokumen kepada MQA, ini akan jadi masalah lah. MQA akan query kembali. So, seboleh mungkin bagi penyedia dokumen kita sediakan seelok mungkin lah. Bagi satu program itu tak banyak akreditasi pun. Okey, untuk 3.1.1 dan untuk markah 5, jika sekiranya panel itu mendapati kita ada mempunyai proses yang jelas, dan juga kita ada mention jika ada terdapat transfer student ataupun student yang special need itu kita ada listkan. Kalau tak ada, kita bagi tahu tak ada. So, dan dia akan semak sampel. For example, kita berikan sampel 10 pelajar yang dipilih secara rawak, dan jika 80% daripada sampel tersebut menepati entry requirement, maka tidak ada masalah untuk mendapat markah 5 lah. Okey, bagi 3.1.2, the criteria and processes of student selection must be transparent and objective. Bila transparent dan objektif ini, okey, ini bermaksud hebahan kepada kriteria ataupun syarat kemasukan itu kita hebahkan dalam pelbagai medium. Pelbagai medium, for example, kita ada buat roadshow ataupun iklan surat khabar, website, expose langkah dan sebagainya lah. Dan bila kita hebahkan dalam banyak medium, okey, dan ini boleh maknanya kita boleh mendapat skor yang tinggi lah. Okey, itu ialah tentang 3.1.2. Kita inform that kita telah membuat hebahan yang secara meluas lah. Bagi 3.1.3, student enrollment must be related to the capacity of department to effectively deliver the program. Bila maksud capacity of department, okay, selalu bukti yang dicadangkan adalah staff student ratio.
Okey, staff student ratio ini kita boleh rujuk kepada garis panduan beban staff akademik. Dan selalunya bagi program-program SNT, staff student ratio adalah 1:20 dan non-SNT adalah 1:25. Okey, dan juga kita juga boleh beri CSPI punya website dan juga senarai facilities ataupun senarai bilik kuliah. Ini dan panel bila dia akan semak untuk ratio lah. Lagi rendah jumlah ratio staff student ratio itu bermaksud itu adalah lebih baik lah. Okay, next. Okay, next 3.1.4. Okay, there must be a clear policy, if applicable, appropriate mechanism for appeal on student selection. Okay, sama ada program kita ataupun kursus menyediakan rayuan, clear admission appeal. Okay, for example, surat rayuan kemasukan. UiTM dia ada mempunyai proses rayuan yang jelas lah. Di portal kita, contoh seperti e-rayuan, e-rayuan, iklan, permohonan rayuan UPU. Dan jika ada dokumen to support pelajar-pelajar yang merayu bagi program ini, kita boleh sertakan dan ini boleh mendapat inilah skor 5. Okey, selalunya bila kita sedia beri link kepada dokumen ini, bila selalunya yang mendapat skor 3 ini adalah not workable link. Contohnya bila panel dia akan try link itu tak function. Itu selalunya akan dapat markah 3 lah. Bagi markah 1 ataupun 2, kadang-kadang kita bagi dokumen yang tak berkaitan. For example, program adalah program masters tapi kita bagi dokumen program degree. Ini bakal mendapat skor 2 ataupun 3 lah. Okey, bagi next standard 3.1.5, department must offer appropriate developmental or remedial support to assist student, including incoming transfer students who are in need. Okey, bagi standard ini, selalunya yang dicadangkan adalah laporan penasihat akademik. Ataupun development program, dulu UiTM ada program culture ataupun mentor-mentee. Jika dan juga selain daripada ini, boleh dicadangkan kita boleh beri senarai nama academic advisor dan juga pelajar ataupun senarai pelajar yang terlibat dalam kem-kem motivasi ataupun surat kelulusan program destiny siswa. Jika kita provide lebih daripada satu program, maka markah yang kita dapat pun adalah juga lebih lah. Itu adalah strength jika kita provide lebih daripada satu program. Next. Now kita pergi kepada area 3.2, articulation dan transfer. 3.2.1, the department must have well-defined policy and mechanism to facilitate student mobility, which may include student transfer within and between institution as well as cross-border. Yang ni jika ada pelajar student transfer, kita berikan record of student exchange program dan juga policies yang menyediakan polisi bagi kategori transfer ini adalah kita boleh provide link kepada OIA lah. OIA dan juga offer letter dari exchange student daripada link-link daripada OIA. Yang bila kita beri link, dan if it is applicable to our program, then we need to provide lah related document terhadap transfer student ini. Jika ini semua dipenuhi, kita insyaAllah akan mendapat skor yang tinggi. Next for 3.32,
3.2.2, the department must ensure that incoming transfer student have capacity to successfully follow the program. Okay, for this standard and kita nak tengok ya in entry requirement for entry requirement for transfer students, records of transfer students ataupun note of sample of transfer student. Dan juga kita boleh provide borang pengecualian kredit. Kerana kita nak pastikan bahawa transfer student tersebut dia dapat mengikuti program tersebut dengan jaya lah. Okay, jika kita provide dan also certain faculty dia ada flow of pengecualian kredit lah, dia ada buat flow chart, maybe you can provide that one. Okay, sekejap saya tengok ada chat, ada a few, maybe ada question ke? Okay, ada Lee minta maaf Dr. Zalila, tadi doktor kata mesti ada publicity yang clear untuk iklan di surat khabar untuk pengambilan pelajar. Okay, kalau yang untuk yang belum ditawarkan tak perlulah, tapi maybe you boleh provide perancangan. Okay, tapi for example macam tambah lokasi, contoh program kita nak tawarkan program yang telah sedia ada di tempat lain. Okay, kita boleh ambil contoh iklan. Selalunya for example computer science, diploma in computer science belum ada di UiTM Sabah. Tapi baru-baru ni UiTM Sabah nak offer diploma in computer science. So kita boleh ambil contoh iklan bagi, sebenarnya is very general. Diploma Sains Komputer tu dia tak spesifikkan mana-mana kampus, tapi bagi program yang belum ditawarkan, kalau tak ada tak perlu provide lah. Okay, so and then okay, sekejap. And okay, next kepada 3.3 student support service. 3.3.1 student must have access to appropriate appropriate and adequate support service such as physical, social, financial, recreational and online facilities, academic and non-academic counselling and health services. Okay, contoh yang saya bagi sebenarnya kalau akreditasi sementara program yang belum ditawarkan, yang saya beri contoh-contoh itu hanyalah contoh. Kalau tak related, tak perlu sediakan lah. Okay, right. So, okay, untuk 3.3.1 ini, okay, student must have access to appropriate. So, yang ni kita nak tengok laporan komplain lah. Sama ada, baru kita dapat tahu sama ada student ada akses atau tidak ada akses. Okay, complaint report ni selalunya daripada SUFU ataupun student feedback on facilities. Okay, contoh-contoh lain, evidence lain yang boleh kita sediakan adalah list of facilities atau contoh services lain, website zakat, okay, dan lain-lain lah. Ini banyak. Dan jika panel dia dapati kita mendapat kurang komplain, itu yang terbaik lah. Bermakna student memang tidak ada masalah untuk akses kepada facilities yang kita sediakan. Okay, next is 3.3.2. Okay, there must be a designated administrative unit with a prominent organizational status in HEP, responsible for planning and implementing student support service, staffed by individuals who have appropriate experience. Okay, bagi standard ini, okay, dicadangkan bukti untuk menyokong standard ini adalah carta organisasi, seperti carta organisasi HEP, unit kesihatan ataupun counselling unit, dan mungkin kita boleh bagi website, link to website BHEP ataupun lain-lain kemudahan college, kita boleh bagi sebagai evidence kepada standard ini.
Okey, dan jika didapati memang ada administrative staff for specific unit ini, tidak ada masalah untuk mendapat skor 4 atau 5. Okay, next adalah 3.3.3. Okay, an effective induction to the program must be available to new students with special attention given to out-of-state and international student as well as student with special needs. Okay, bagi akreditasi penuh, okay, laporan minggu destiny siswa. Okay, tapi however bagi ataupun report itu, dan kita juga sertakanlah surat kelulusan program Destiny Siswa. Tapi for example bagi akreditasi sementara ataupun tambah lokasi, obviously kita belum ada student lagi, tetapi kita boleh mengambil sampel daripada program lain yang pernah mengadakan minggu Destiny Siswa ataupun any induction program untuk student baru ataupun international student ataupun student yang ada special needs lah. Okay, kita boleh ambil contoh ataupun sampel. Okay, itu that is 3.3.3 and then 3.3.4. Academic, non-academic and career counselling must be provided by adequate and qualified staff. Okay, yang ni dia melibatkan juga CV counselor dan juga academic advisor. Surat appointment letter, okay, untuk academic advisor dan juga CV counselor lah. Dan juga kita nak tengok borang sesi counselling, pelajar menghadiri counselling, okay, dan juga maybe sistem maklumat kejaya dan counselling evaluation form, whatever is related to counselling dan juga academic advisor. Okay, next. Okay, 3.3.5, there must be a mechanism that actively identify and assist students who are in need of academic, spiritual, psychological and social support. Okay, untuk standard ini, okay, mungkin kita boleh tunjukkan zakat, kita ada zakat, UiTM ada zakat, wakaf, sedekah program maybe by the faculty itself ataupun by unit ACIS ke, and then juga mungkin laporan pelajar, activity on academic dan juga social support, dan juga kita boleh provide carta organisasi, and then maybe the same again, kita boleh provide borang sesi counselling, contoh laporan program counselling, career support program untuk pelajar tahun akhir dan juga mungkin unit-unit kesihatan. Okay, dan jika saya rasa jika kita provide various example for this kind of activities, there should be no problem untuk panel bagi markah 4 ataupun 5. Okay, 3.3.6, okay, the HEP must have clearly defined and documented process and procedures in handling student disciplinary cases. Okay, yang ni UiTM dia ada polisi tata tertib at UiTM level. So kita boleh provide garis panduan pengendalian kes salah laku. Mungkin kalau ada flowchart ataupun proses kita provide, dan jika ada pelajar yang terlibat, okay, kita boleh berilah contoh surat panggilan mesyuarat berkaitan kes tata tertib dan juga buku panduan peraturan akademik pelajar. Okey, yang ni mungkin tak perlu spesifik kepada program tersebut. Mungkin kita boleh, this one is very generic lah. You boleh beri supply sample of it lah. Untuk 3.36. Okey, bagi 3.37. Okay, there must be an effective mechanism for students to voice their grievances and seek resolution on academic and non-academic matters. So, perlu ada avenue untuk student membuat aduan. Okay, for example, appeal untuk extension, kalau nak ambil cuti ke apa, dia ada disediakan, and then
aduan avenue lah untuk student buat aduan. For example dekat website kita ada mungkin borang aduan itu dihebahkan di mana, kita boleh provide kepada dokumen ini. Okay, dan jika more than 80% of the sample complain, dan kita beri juga action yang diambil terhadap komplain pelajar tersebut, okay, ini memang akan mendapat skor 4 atau 5 lah. Kalau ada action, you must provide juga dokumen yang disertakan dengan action taken terhadap komplain tersebut. Okay, that is 3.38. Now kita go kepada 3.4. Okay, 3.4 adalah student representation and participation. Okay, bagi 3.4.1, okay, there must be well disseminated policies and process for active student engagement, especially in areas that affect their interest and welfare. Okay, bagi standard ini, okay, kita boleh provide activities of students engagement, persatuan student yang terlibat dengan aktiviti CSR, dan juga MPP, pilihan raya MPP, dan juga dihebahkan. Bila dia kata well disseminate ini, kita mesti tunjukkan bahawa ianya dihebahkan secara meluas lah, melalui Facebook mungkin, website ataupun brochure dan juga lain-lain lah. Dan jika ada bukti ia dihebahkan, so result dia pun, skor dia adalah strength lah, 4 ataupun 5. Dan satu lagi saya nak ingatkan, bila kita sertakan dokumen bukti ni, perlu sediakan yang terkini lah. Jika boleh janganlah beri bukti yang 5-6 tahun yang lepas. You will upset the panel lah. Sebaik-baiknya kita berikan bukti yang terkini. Okay, so 3.4.2, there must be adequate student representation and organisation at institutional and departmental level. Okay, yang ni MPP, Student Association. Okay, kalau peringkat program pengajian tersebut mempunyai kelab pelajar, kita boleh sediakan, kita boleh provide juga. Tetapi jika tidak ada, mungkin kita boleh tunjukkan yang MPP lah. Okey, bagi akreditasi sementara dan juga tambah lokasi, okey, program belum ada, so kita boleh juga ambil sampel daripada program lain yang telah ada ataupun yang related, macam MPP tu mungkin fakulti tersebut, contoh fakulti Dr. Suraya is FSPU, mungkin boleh ambil FSPU punya general punya MPP punya activities lah, to show that you are capable of handling student activities untuk program yang akan datang. Okay, 3.4.3, students must be facilitated to develop linkages with external stakeholders and to participate in activities to gain managerial, entrepreneurial and leadership skill in preparation for the workplace. Okay, yang ni kita boleh beri dokumen, co-curriculum activities, industrial training, laporan industri, career talk ataupun soft skill program. Okay, dan kita boleh provide sample of practical report, sample of employer report, ataupun program-program CSR ataupun CJ certificate of appreciation pelibatan pelajar, and then juga boleh provide pilihan raya MPP, dan jika kita boleh provide 80% daripada contoh yang kita provide itu melibatkan external stakeholders, okay, automatic the score is going to be 5. Okay, itu adalah 3.3.4.3. Now kita pergi kepada 3.4.4. Okay, student activities and organizations must be facilitated to encourage character building, inculcate a sense of belonging and responsibility, and promote active citizenship. Okay, yang ni selalunya pelaksanaan program kepimpinan pelajar lah, ataupun student society punya aktiviti, dan kita boleh provide minute of meeting, borang tapa, okay, dan kalau
lebih daripada 80% daripada student activities ini approved by TAPA, this will dapat markah yang tinggi lah. Menunjukkan kita faculty memang actively facilitate student activities. Okay, dan kita pergi next kepada last bagi area 3 iaitu 3.5 alumni. Okay, standard bagi 3.5.1, okay, the department must foster active linkages with alumni to develop, review and continuously improve the program. Okay, bagi standard ini kita boleh provide alumni activities as stakeholders review ataupun external examiners report. However, yang ni dia lebih kepada menjurus kepada improvement of the program lah. Okay, dan jika kita boleh provide evidence ataupun bukti yang 80% daripada alumni yang terlibat ini adalah terlibat dalam ataupun berkaitan dengan program development ataupun monitoring, ataupun kita boleh tunjuk letter of appointment from panel industri ataupun alumni discussion tentang curriculum review. Okay, standard ini boleh mencapai skor 5. Okay, kita ada Efat Omar 3.4.2 MPP representation is enough. 3.4.2 there must be educate student representation. Okay, yang ni Efat meaning that untuk akreditasi apa ni? Kalau akreditasi penuh, okay. Okay, selalunya MPP memadai tetapi dia tengok juga statement of the standard, dia kata adequate student representation and organisation at institutional dan departmental level. Okay, kalau akreditasi penuh itu jika ada kelab-kelab pelajar bagi program tersebut, you boleh sertakan lah. Selalunya kita ada kan, tapi jika tidak ada dan kita hanya boleh bagi MPP representation. Okay. Right. So that is 5.1. Then next kita akan pergi kepada academic staff. Okay, academic staff dia ada 2 section saja, di mana 4.1 recruitment and management dia ada 8 standard, dan 4.2 service and development ada 7 standard. Okay, bagi 4.1.1 next. Okay, the department must have a clearly defined plan for its academic manpower needs consistent with institutional policies and program requirement. Okay, yang ni department ada clear core academic staff responsible for implementing the program. Okay, selalunya kita ada formula keperluan staff akademik, mungkin pada bengkel strategic planning punya bengkel, dan juga prosedur pengambilan lantikan yang kita boleh beri sebagai polisi, prosedur pengambilan lantikan staff akademik. Okay, and then skim perkhidmatan pensyarah garis panduan pelantikan semula staff akademik secara kontrak, dan garis panduan pelantikan pensyarah sambilan PTFT, okay, jadual keperluan tenaga pengajar. Okay, dan ini semua sebenarnya banyak bukti yang kita boleh sediakan. Ada banyak garis panduan, tetapi kita cuba cari dokumen yang related to program yang memohon akreditasi tersebut. Okay, that is 4.1.1. Okay, bagi 4.1.2, okay, department must have a clear and documented academic staff recruitment policy where the criteria for selection are based primarily on academic merit or relevance experience. Okay, bagi standard ini, okay, sebab dia ada di sini dinyatakan criteria for selection are based on academic merit dan juga relevance experience.
Okay, dekat sini mungkin kita boleh provide panduan asas staf akademik, peraturan-peraturan pegawai awam, and then pelantikan, kenaikan pangkat, dan juga disebabkan ini melibatkan academic merit, okay, mungkin document of complaint daripada staff. Jika kita tidak dapat komplain, mungkin untuk akreditasi penuh ni kita akan ada site visit. Dia ada interview bersama pensyarah. Mungkin semasa sesi interview tersebut mungkin ada terdapat komplain-komplain, maka yang ni kita boleh consider lah, kita boleh panel akan komen. Tetapi jika tidak ada evidence of complaint, semua very clear, very good, so score adalah boleh mendapat 4 ataupun 5. That is 4.1.2. Bagi 4.1.3, staff student ratio for the program must be appropriate to the teaching learning methods and comply with the program standards for the discipline. Okay, staff student ratio for the program, panel nak melihat sama ada ianya optimum dan juga sangat appropriate bagi teaching learning methods and fully comply dengan standard. For example, kalau kita ikut COPA, bagi SNT adalah satu nisbah, yang ni kena semak semula. Kalau tadi satu SNT adalah 1:20 dan non-SNT adalah 1:25. Bagi PhD adalah 1:9 dan master adalah 1:15. Tapi kita perlu semak dari semasa ke semasa lah. Dan juga kita boleh, yang dicadangkan adalah fail unjuran pelajar CSPI, minute meeting CSPI, dan juga kita boleh provide current strength of academic staff, okay, ATP, ATS. Okay, itu adalah bagi 4.1.3. Bagi 4.1.4, department must have adequate and qualified academic staff responsible for implementing the program. Okay, bagi standard ini kita boleh provide CV staff, file pelunjuran pensyarah, dan juga kita boleh bagi list of academic staff dedicated to that particular program. Okay, jika kita dapat provide ni, lagi satu kita mesti comply lah, di mana kalau kita ada part-time lecturers, okay, dia punya ratio adalah 60 full-time dan 40 part-time. Dan juga all lecturers are qualified dalam bidang masing-masing, dan cuba elakkan untuk bagi senarai ke semua pensyarah yang ada di fakulti tersebut. Okay, ini you akan menyebabkan panel sakit kepala lah untuk filter ataupun sort senarai tersebut. So, bekalkan mereka dengan yang berkaitan sahaja. Okay, itu ialah 4.1.4. Dan next kita pergi kepada standard 4.1.5. Policy of the department must reflect an equitable distribution of responsibilities among the academic staff. Okay, yang ni selalunya kita letter, for example, perkeliling amanah tugas pensyarah, ATP, ATP juga ATS, buku panduan staff kita boleh provide. And then jika ada yang memegang pos, mungkin kita boleh beri sampel, surat pelantikan, dan juga clearly stated berapa ATS yang diberi. And then organisation chart, dan juga appointment letter for resource person. Banyak evidence yang boleh kita berikan untuk standard ini. Dan jika evidence tersebut related dan sesuai, dan tidak ada masalah untuk skor 4 dan 5. 4.1.6, okay, recruitment policy for particular program must seek diversity among academic staff in terms of experience, approaches and backgrounds. Okay, recruitment ini focusing on diversity. Diversity means staff terlibat dalam teaching, research,
consultation, professional, MBOT, ada kelaikan MBOT, dan juga maybe yang terlibat dengan community service dan juga yang memegang pos-pos akademik. Kita bekalkanlah summary information ataupun laporan, sedikit laporan tentang standard ini, dan jika ianya tersedia, insyaAllah boleh mendapat skor 4 atau 5. Okay, next ialah 4.1.7, policies and procedure for recognition through promotion, salary increment or other remuneration must be clear, transparent and based on merit. Okay, panel dia akan melihat sama ada recruitment policy focusing on promotion, kenaikan pangkat ataupun salary increment ni selalunya kita tak terlibat lah. Selalunya APC, anugerah pingat cemerlang, ataupun ada award ataupun minute of meeting bagi jawatan kuasa kesepakaran. Okay, ataupun lain-lain banyak kita boleh provide LMPT, form, manual penyediaan LMPT, panduan asas staff akademik, garis panduan kenaikan pangkat staff akademik, minit mesyuarat, kesepakaran, list of promoted staff in the previous 5 years. Ini adalah bukti to support this standard. Okay, so next is 4.1.8. Okay, department must have national and international linkages to provide for the involvement of experienced academic, professional and practitioners in order to enhance teaching and learning in the program. Okay, yang ni kita boleh provide MOU ataupun MOA, letter of intent to collaborate. Okay, juga kita boleh provide ICANN web page, industry panel appointment jika staff kita, staff akademik terlibat dalam, ada satu yang staff yang tak ingat saya yang CEO punya program also kita boleh provide surat tu. Okay, and then international MOU, collaboration with industry, okay, dan sebagainya lah. Okay, jika department ini widely national and international linkages dapat dibuktikan, so the score will be 5. Okay, and then kita pergi kepada seterusnya 4.2, service dan development. 4.2.1, department must have policies addressing matters related to service, development and appraisal of the academic staff. Okay, yang ni kita mungkin boleh provide leave of staff promoted in the last 5 years, ataupun minit mesyuarat jawatan kuasa kesepakaran, ataupun borang laporan nilaian prestasi, and then garis panduan kenaikan pangkat sama yang juga kita dah provide before, and then kita mesti tunjukkan yang we follow a clear policies addressing matters untuk kenaikan pangkat dan juga development and appraisal of the academic staff. Okay, bagi 4.2.2, the department must provide opportunities for academic staff to focus on their respective areas of expertise. Okay, yang ni kita boleh provide list of lecturers training hours, and then mungkin kita boleh ambil secara rawak 10% of the total academic staff, and then juga kita boleh provide penambahbaikan garis panduan kenaikan pangkat, okay, dan apa-apa yang enhancement to the academic staff punya area of expertise. Okay, bagi seterusnya, bagi 4.2.3, the HEP must have clear policies on conflict of interest and professional conduct, including procedures for handling disciplinary cases among academic staff. Okay, yang ni if we have integrity policies, list of lecturers caught for professional misconduct. Okay, dan juga kita boleh provide dasar plagiarism dan pelaksanaan. Okay, and then maklumat tata tertib, surat aku janji staff, anything that relate to disciplinary cases lah. And then kod nilai dan etika warga,
dan perkeliling pendaftar salah laku, panduan pengendalian salah laku staf di PTJ, dan juga panduan etika pensyarah yang kita dapat handbook ni. And then seterusnya 4.2.4, the HEP must have mechanism and process for periodic student evaluation of the academic staff for quality improvement. Okey, bagi standard ini selalunya kita mendapat feedback melalui SUFO lah. So kita akan provide SUFO punya laporan. Okay, dan juga at the same time we provide guideline of SUFO report. Okay, SUFO report untuk a few selected academic staff, and then guideline of ProPens report, and then dan juga laporan bagi ProPens untuk beberapa academic staff yang terlibat. Okay, bagi 4.425. Okay, next. Okay, the department must have a development program for new academic staff and continuous professional enhancement for existing staff. Okay, yang ni kita boleh beri list of training attended by staff, need analysis report dan kadang-kadang yang ni untuk professional enhancement kita nak juga training itu kita provide training yang berkaitan dengan program tersebut akademik punya. Seboleh-bolehnya kita cuba cari bukti-bukti yang tidaklah hanya kepada program yang general lah. Cuba cari dokumen yang spesifik untuk pembangunan program tersebut. Okay, so that is 4 point. And then got more than 80% of selected ni fulfill the 42 hours. Yang ini score adalah 5 lah. Okay, so next is 4.2.6. The HEP must provide opportunities for academic staff to participate in professional, academic and other relevant activities at national and international level to obtain professional qualification to enhance teaching learning experience. Okay, yang ni kita boleh provide list of staff with professional membership ataupun kita boleh list training jugalah attended by staff dan surat kebenaran menghadiri kursus ataupun latihan. Okay, and then 4.2.7, the department must encourage and facilitate its academic staff to play an active tak dengar suara ke? Dengar tak? Dengar. Okay. Dengar. Alright, so 4.2.7, department must encourage and facilitate its academic staff to play an active role in community and industry engagement activities. Okay, then again, bila melibatkan industri dan juga community ni, maybe we can provide khidmat masyarakat punya activities laporan ataupun minit mesyuarat permohonan. Okay, interview mungkin kita boleh list of lecturers involved dalam consultation dan juga community project. Okay, dan jika department has widely encouraged and facilitate its academic staff to play an active role in community and industry engagement. Okay, so jika kita lihat ada banyak contoh bagi standard ini, so tidak ada masalah bagi mendapat skor 4 dan 5. Okay, saya rasa next. Okay, saya rasa bagi area 3 dan 4 itu sahaja. Okay, ada sebarang soalan? Doktor, Ya. saya daripada Kedah, saya nak tanya sedikit boleh tak? Boleh. Sebab macam ni, kebetulan yang sekarang bengkel ni berkaitan dengan KOPA dan kebetulan kami ada buat program, bukan program, kami dalam proses menyiapkan laporan untuk IQA 05 dan saya tengok ada item masuk agak sama kan? Betul. Dengan IQA 05 di Kedah lah untuk program AM7.
So saya nak tanya, jika boleh dijawab, untuk yang macam Dr. Sembang tadi ni, yang untuk apa 4.2.7 list of apa regarding apa encourage academic staff to play active role in community and industry engagement activities. Contohnya macam kalau kami sekarang dekat Kedah, kami OAM 770 tu kami tak ada lagi. Macam mana ya kami nak jawab persoalan tu? Okay, alright. Bagi akreditasi sementara ataupun tambah lokasi ya, memang kita faham panel faham bahawa program tu belum ada di tempat tersebut. Okay. So obviously lah impossible untuk kita provide. Okay, tapi bagi kes-kes ini kita boleh provide sampel. Sampel daripada program lain. Maksudnya tetapi kalau macam katakan kita bawa faculty business lah katakan. Ada program lain yang memang dah ada di sana, kita boleh ambil contoh-contoh, mungkin lecturer yang terlibat yang akan mengajar program tersebut juga terlibat dalam program-program community dan industry engagement, boleh kita provide contoh lah sebagai contoh. Okey, baik. Kalau maksudnya contoh tu program yang buat tu kena setara dengan yang kita nak tambah lokasi tu ke? Sebab sekarang ni kami nak bawa master's degree ke Kedah. So maksudnya saya kena buat benchmarking untuk apa business punya master's degree juga ke macam tu? Ke boleh guna pakai yang ada lah. Tapi seboleh-bolehnya, maksud saya tadi tu, kalau ada yang related lah, macam bawa faculty yang sama. Kalau macam kami dekat Kedah ni, kami memang ada program diploma dengan degree, dan program diploma dan degree tu pun memang mengadakanlah beberapa program berbentuk CSR. So maksudnya saya ambil program yang dalam fakulti saya sendiri tu, boleh ke dijadikan sebagai apa penerangan untuk menjawab persoalan tu? Okey, boleh saya nak jawab. Boleh saya cakap? Boleh saya cakap? Okey, sebenarnya sampel tu you tunjuklah yang you dah buat, tetapi dalam description tu you describe, you kata macam ni, the current practice is that, apa yang current practice yang you buat dengan degree dan diploma. So you have the intention that you will do the same with the with the program yang the one that you're going to offer dekat Kedah. Itu je yang kita nak tengok. Okey, baik. Keupayaan untuk melaksanakan. Ya. Okey. Dia tak semestinya kita dah buat benda tu. So sebenarnya kita nak tengok description you tu lah. Tunjuk je sampel, tapi daripada fakulti sama kan? Ya, fakulti yang sama, betul. Puan Junaidah ke Dr. Junaidah ni pentadbir ke staf akademik? Saya ketua unit kualiti dekat Kedah yang baru, tetapi dalam masa yang sama saya membantu fakulti saya untuk menyediakan pelaporan IQA 05. Okey. Staf akademik lah. Ya, staf akademik, betul. Okey, sebabnya macam ni, kita kalau boleh kita nak libatkan staf pentadbiran, especially penolong pendaftar akademik, sebab kalau kita perhatikan sekarang dengan merger yang yang kita ada college tu, sekarang kalau college engineering it is being headed by pentadbir, which is timbalan pendaftar. I think Puan Azlina rasanya yang dia lead. So benda-benda yang pentadbir boleh bantu untuk buat description, kita minta bantuan dari dia orang biar ada sinergi lah dalam kita punya kerja ni. At least because in the future kita punya intention is that kerja ni kita nak bagi dekat pentadbir. Sebabnya staff akademik ni dah banyak benda yang kita nak kena buat kan. Jadi untuk menguruskan dokumen ni bersesuaian lah untuk pihak pentadbir membantulah. Kalau kita tengok dekat UM, memang pentadbir yang buatkan benda ni. So saya tak pasti kita hari ni, saya tengok macam nama staf akademik yang ramai. Okey, dalam soalan ni, untuk contoh list of training hours, perlu berapa ya? Adakah satu memadai atau peratusan yang perlu diperolehi?
Puan Alia AR. Okay, thank you. Ini daripada Dr. Francis ke apa. Sebenarnya kita tak bagi satu lah. Staff because list of training tu memang ada sebenarnya. Kita boleh ambil je daripada daripada kalau Puan Alia boleh bantu saya, kalau training kita boleh ambil dari apa dah kita panggil? Staff portal kan. In fact, I think pihak AR, pihak pentadbir memang boleh bantu kita. Cumanya bila kita buat, the current practice is that the academician buat, dia tak bertanya dah dengan pihak pentadbir. So sebenarnya kita boleh dapat daripada dia orang. So Dr. Francis, I think bukan satu, we need more so that kita nak tunjuk keseluruhannya sedikit orang guideline tambahan 10% daripada jabatan tersebut. 10% daripada department tersebut lah. Dan cuba ambil yang mencapai 42 jam lah. 40 jam training, 42 jam training tu. Yang mencukupi lah, jangan ambil yang kurang pula. Ambil staff yang less hours pula, nanti ada problem pula kan. Cuba ambil dan juga training tu must be related to academic lah. Jangan ambil yang motivasi ke apa. Try to ambil yang training yang related kepada program. Training yang menunjukkan diorang ni improve dalam segi kepakaran akademik dia. Ya, betul. Okay, ada apa soalan lagi? Saya nak tanya satu lagi berkaitan dengan area 4 tu. Dekat situ pun ada berkaitan dengan kurikulum CV untuk staff, betul? So sama juga dengan persoalan yang tadi. Maksudnya sampel nanti untuk CV ni, adakah kita perlu ambil kira macam 10% juga macam latihan tadi ke? Ataupun kita kena tunjukkan semua CV staff yang bakal mengajar nanti untuk program tu? Okay, bagi program yang baru macam tambah lokasi ataupun akreditasi sementara, dia selalunya dia akan beri semua CV staff yang bagi terlibat. Program tersebut lah yang terlibat lah. Okay. Kita nak buktikan bahawa mempunyai keupayaan untuk wujudkan program tu lah di situ. Ini kadang-kadang kalau kita bagi program lecturer yang English ke apa, tapi kita nak buat program engineering, tentulah ada masalah juga kan, ada query juga kan. So beri yang memang betul-betul core untuk mengajar. Baik, terima kasih. Apa tu, kalau hari tu bila kita buat dengan kita tengok tambahan lokasi ni, kita memang perlu ada kekuatan daripada segi academic staff lah, sebab kita tak nak masuk habis first semester, lepas tu dah macam tergapai-gapai nak mencari orang daripada kampus lain untuk bantu jalankan program tu. Saya nak jawab soalan Dr. Francis. Staff yang dimasukkan, adakah academician saja, pensyarah, adakah penolong pensyarah diambil kira? Semua kita ambil kira kalau penolong pensyarah itu juga terlibat di dalam pengendalian program tu. Siapa yang terlibat di dalam pengendalian program. Sekretariat tolong bantu ni ada orang tak boleh buka attendance form. Sekretariat tolong bantu. Penolong pensyarah pun memang academician kan? Dia juga academician. Okey, penolong pensyarah terlibat. Okey, boleh. Yes, kena masuk sekali dia punya qualification. Ya, sebab mereka ada skill itu ada skill mereka tak semua orang yang boleh mengajar nursing ke apa. So mesti masukkan yang dapat membuktikan bahawa kampus tersebut for example untuk penambahan lokasi, dia ada capacity atau keupayaan untuk conduct program tersebut. Kita mesti buktikanlah. Ya. Okay, ada lagi soalan? Laju juga baru pukul 4. Saya ingat pukul 5 dah. Laju tadi. Okey, tak ada soalan nampaknya. Okey, mohon isi attendance. Cik Syukri, ada soalan?
Ya, ada apa-apa Okey, soalan lagi ke? jika tak ada soalan, setakat itu saja pembintangan saya. Kongsian saya tentang area 3 dan 4. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Zalila. So, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi. Saya buka sampai pukul 4.20. Kalau tiada, insyaAllah kita jumpa besok dengan area 5, 6 dan 7 dan juga audit pematuhan. Saya harap perkongsian kami hari ini banyak membantu fakulti dan kampus lah untuk membuat dokumen ataupun memberi kami dokumen yang lebih mantap lah. Sebenarnya yang kami kongsi ini adalah berpandukan kepada pengalaman kami menerima dokumen dalam masa 4 tahun ni. 4 tahun ke belakang ni. Yang mengisi IQA 05 itu, you can, yep. Dr. Azizah, saya rasa macam saya ada missing satu standard lah, 3.38. Yang student support service must be evaluated regularly to ensure their effectiveness and safety. Okay, saya rasa macam saya ada missing ni sebab macam yang ni sebenarnya standard ini selalunya mendapat markah rendah. Yang ni macam saya tak ingat yang saya ada sebut benda ni. Elaborate ke tidak? Maintenance report lah. Maintenance report ni selalunya yang faculty dia provide yang lama punya, yang tak updated. Yang ni jadi make sure that yang ni kita providekan maintenance reports yang terkini lah, yang terkini, and then meeting penyelenggaraan itu conducted regularly. Every semester mesti kita buktikan manual facility maintenance report. Okay, yang ni saya rasa tadi saya tak sebut lah pula, tak teringat. Yang ni yang selalu bagi area 3 dan 4 standard ini yang selalu dapat markah rendah sebab not updated. Okay, itu saja. Terima kasih.